Hi, kumusta? Naimbag na agaw yung amin. Kagaditoy, kakailyan, kakabagyan, kakabsat, gagayam, ambit, ambot, uncle kin aunties. Dito nga video ngay kayat kong aramidan para i-share ko dyan naging experience ko iti pa nag-take ti IELTS. Ti gadihan nga makinam mo ti IELTS ngay acronym para ti word nga International English Language Testing System. Dito jay most common or most popular English proficiency examination para iti test for jay higher education and global migration iti countries nga require kala iti US, Canada, Australia, UK, New Zealand, kakasya nga countries. So, dito nga IELTS nga kahit ko kung mga agaramid iti video para gadya ag-take pailaang agplano nga ag-take, ag-retake kin gadjay agpanpanunot pailang no ag-take da orhaan. Sapay ko mata makatulong dayto nga video kada kayo no kas ano nga ag-go through ijay process iti IELTS examination. So dayto nga experience ko pailaang kahit ko nga i-share dayto disclaimer, haanak nga expert iti IELTS examination or haan nga English tutor dayto iso nga naka-Ilocano. Pagpasensyaan nyo. Kinon medyo nangalawngaw jay background at asibulot lang iti kalsada iso nga medyo nangalawngaw jay background tayo. So, kahit ko nga i-share dayto ita na-try kon ag-take iti IELTS for several times pero han nga jay 1 year. Pero exception itat nga tawon nag-take akti twice iti IELTS. Idi August 24 kin idi October 26. But no kala nga ikwata yung ikat na take kon nakapag-take akon iti academic IELTS. Na-try ko matla ang ti general training. Na-try ko matlang ti UKVI nga academic. Nakapag-take ak matla ang ti paper-based. Kin na-try ko matla ang iti computer-based. Kin na experience ko matlaangan nga agpa-remark iti IELTS nga examination ko. So kaya't ko nga i-focus dahito nga kadya itatalang nga tawon nga naalak idi August 24 nag-take ak iti UKVI around 800 Saudi Riyals ta adatoyak Jeddah. Tapos ijay gamin tinangyari nga kataan ko nga naala jay band score nga kailangan for the speaking which happens to haan man nga common ng adagadi talaga nga ma-experience the jay kastoy or ibagam nga apay nga 6.5 lang tinaalam kat di ba nalaing ka nga ag English dati ka lang nga notion da nga no usaram ka na yun ti English nga kat sigurado nga makapasa ka dita. So the first gamin nga take ko nga kat day kailangan nag-confident up nga ag-take iti examination medyo ti-review klaang ngay kat about jay listening kin reading kin jay writing haanak nga masyado nga nag-focus iti English kasi usually usarok mat nga language day iti panagsurok or jay everyday nga trabaho. So siya ngay kat nagdakkel ti dinmakkel ti ulok kalangan nalastog agraraman nga ag-take nga hanmat ka nag-practice. Take note nga daytoy IELTS examinations tapos adda ti criteria nga kitkitaan da when it comes to giving you jay band score or jay marks nga kunada. So the 4 elements na gamin dayta. So the listening, reading, writing, ken speaking. Kan iti every country adda jay i-required nga band score for you. Basta ti perfect score iti kat 9, ti lowest sa ngay kat 1. So, for example, gamin day tayo kat US, no apply ka for visa screening, ngay kat ti i-required da ngay kat a total band score of 7, basta ti speaking mo ngay kat 7 mutlaang. Okay lang nga nababaga jay daduma or lower than 7, basta ka lang 6.5, 6, basta ti total band score mo ay kat 7. So tinangyari ijay takayat kung ag-apply for visa screening for the US ngay kat nag-take up iti IDP under IDP at dapat lang gamin ti duwa nga pag-take up ti IELTS. It's either British Council or
IDP. So the first kat intry ko dito yung dati IDP UKVI. Ape nga UKVI manan kat UST aplayak. So mabalin nga usaron ti UKVI nga academic para iti visa screening for US. Okay la ang diay. Takalagarod nga in consider ko matla ang ag-ara ti UKVI for the visa screening iti UK. Deti tika lang nga notion ko matlaang. So academic diay. Ti difference lang mati UKVI kanji regular nga academic or gadita IELTS examination kat matake ti video the whole process it examination, listening, reading, writing, kin speaking mo kat dati video recorded diay. Tapos ti UKVI gamin kat paper based laang awan ti computer delivered test na nga IELTS. So dati inalak idi August 24. So nag-take up ngay kat tinaalak laang ngay kat 7.5 iti listening, 8 iti reading, writing ngay kat 6.5 originally. Tapos speaking kat 6.5. So dayto ngay kat kun nakapay nga nagbaba ti writing ko. Ngam ti speaking ko amok nga haan nga confident iti speaking ko ta panggap ta nagkalangay nga nagpanikak iti nagtake iti speaking kala nga the first task payla ang nagnervyosa kala nga nagpanikak during the speaking examination. So nga I vividly remember the questions nga haan ko nga naawatan ngam nagitudaklat ta ti answers ko. Ngay kat kunada gamin mas okay ka no di fluency, you have to answer as fluent as possible. Haan ka nga masyadong conscious ti grammar mo. Siya ngay kat nag-answer nga agpay so after ko nga na-answer ang question ngay kat kala nga idi panpanunutok man ang tungkol di question ngay kat haan gayam nga di ti answer na or haan gayam nga di ti question na kinyak kala nga sa body. So, out of sa ibagata yun nga, adagamit ti task 1, task 2, task 3 during the speaking examination. Ngayon kalangahaan ko nga nag-gets iti question na datinahan ko nga nag-gets nga question iti task 1, okay lang mo jay task 2. Ngam jay task 3 nga general questions ngayon medyo sinmablayak matla ang ijay. So, aminado akmat ijay. Ura ibagam nga among ti sagot mo ngam no adajay kagamin time nga may interview da ka tapos very conscious ka nga examination diay tapos nag-ado ti mapanpanunot mo that time kabanda ka pa makabkaban ka kalangay nga haan mo nga ma-nail or haan mo nga ma-target jay kahit mo nga ibaga kasi very conscious ak ijay ibagbagak, very conscious ak iti grammar ko. Iso nga medyo accept ko mat jay speaking nga 6.5. Ngam jay writing medyo ko apay nga kasjay lang jay writing. So hanak nga confident ta. Nag-review ak mat tapos ada gajay YouTube nga review nga inalalak tapos nag-practice ak. So intry ko tilak ko when it comes to jay agpa-remark nga kunada no in baga dagang nga agpa-remark na adat lang ti duwa nga examination nga mabalin mo nga ipa-remark iti IELTS jay writing kin speaking both diay ora ipa-remark mo jay duwa may salaang ti bayad na diay same laang kala nga ti binayad ak nga 680 stars so kala nga idin i-convert ko nga ikat ada jay 9,000 iti remarking iti jay examination so kanya kasi kalaka so kunaklat ta kahit ko nga itry lat ta kailangan gamin itidad do mga country mutla ang kat as much as possible kat 7 aming EJ elements or EJ components nga examination no kayat mo nga ag-apply itidad do mga countries such as Australia or ag-require iti aming kat 7. So nagpa-remark ak iti kalang na-receive ko di results ko ti September 7. Nagpa-remark ak ti around September 9. So nag-uray ak kasi ti remarking it will take 2 to 21 days ti results na. So kala ibagamon rough estimate na kat 1 month matla nga makaabot dayta bago na ito ti result mo. So di tinuray ko bago ak manan nga ag take ko mati another IELTS. So luck
luckily nagsimubli jay result nati around first week sa ti October di first week ti October na kat nakita ko nga jay writing ko from 6.5 naging 7 isuna. Ngam jay speaking ko kat nag-rate main na ti 6.5. Pero accepted ko di ayon ta day garad medyo sinmablayat ko jay pag-answer na jay questions actually. So ti IELTS ko nga under UKVI under IDP nga kat ti listening kat 7.5, reading kat 8, writing kat 7, speaking nga kat 6.5. So ang kulat nga mausar dayto para iti screening, visa screening para iti US. So diay guys, the first part iti naging experience ko iti panag-take ti IELTS examination. Sapay kumata nakaadalan nyo or nakatulong kada kayo nga agpaplano pa lang nga ag-take or ag-review para iti IELTS examination nyo. Haan kayo nga agbain nga iti comments nyo, ag-isurat kayo iti questions, concerns, inputs or any advice ijay comment box ijay baba. Ta sapay kumata makatulong tayo lang ijay dadto mga kakadwa tayo, kakabagyan, kakailyan nga kailangan or kahit na nga agpaplano pa lang ag-take the examination. So haan nga nala kagamin dito nga examination, so hopefully ti target tayo nga kat first take yu pa ang kat maala yu jay desired band score yu according to jay required nga band score or higher pa kuma. So always remember to put God first in all you do. Stay positive and healthy always. Thank you for watching.